Salamat Lord na nagkita kami nung wakin subong. Salamat sa pag-ubay mo sa akon, pagtuytoy sa akon halin sa ginhalinan ko hasta magkita kami nung wakin. Lord, salamat nga iya Lord ginpadayag nga ginbaton ka na niya nga iya Ginoo kag manluluwas. Kay salamat gid Lord, salamat mang imong promisa nga ubayan mo siya, tuytoyan mo siya, kag tagaan mo siya sing kusog kag kabaskog nga siya magakalipay upod ang iya mga kabataan kag iya kaapuhan kag kung sino man ang upod niya diri sa among lugar, diri sa barangay Kupang Antipolo Rizal Lord, nga siya ang tumandok, siya ang leader, siya ang nag-una diri gay Lord. Ginapangayo ko nga ubayan mo sinungwakin nga matuytoyan kami kung ano ang maayo para sa lugar gay ni. Lord, salamat gid ang tanan ginabalik namon sa imo kag ginasalig namon ang tanan sa imo Lord, sa pangalan ni Jesus na amon Ginoo kag manluluwas. Amen and amen. God bless us.